Alaikum badin mandinkolo ani badin kamoy lalo atol min kala moy Badouaya TV na émission kilo min bakan birin nan kabo o janamalari udukar sakar fo binata fo be Dar Salame Pakaw Badouaya a wiltanan Dakar ka na Pakaw ka mission la min keta na banko la kunyati birin kuran kuto fo yiro la fannato wulo la fannato anin ku jama anin development ku jama fo politiko la fannala to la Pakaw jan ala nata ke bi nata futa janto kana na Alpha Doje min keta Kalilu Samateti abe mairie olto do ko la mairie Sakar Alpha mata fanati jeto na diamu tanun émission soto nun par téléphone bar bi ala la nyintala na sita fele lori nyato pour ka kuma fo nayin bankol ni na kuoto wala tinna biri mbotanali janamalari fo nga wud kar meroje asa kar meroje nata fana sita ni Alpha jama besila Kalilu be kontonna kontor nya kendela ngaljo fan be Badouaya TV auditeur be kontonna kalten kaljeyi alla na invité la bi alla émission to d'abord ka initiative ni ka ñiñandi comme que communication de c'est vaste et large nim Pakaw fana fa ndiakono c'est exceptionnel c'est bien kanyim fallait donc ça c'est pas facile mais natande kanova alhamdulillah Kalilu ninketa se wotinye Badouaya TV awulu tanyin sate nato awulu tanyin banku naka fo bi nata kana futawo sate to ka ku ka chamin keta banku la koti ka si anite na kuma follow ba kela nyineti bi itel mo agent mi ya na marta développement la na commune de Sakar nim ko développement wala mo na banko la commune la tañato fengo fenni ala samalam itel be maralin ala wo Kalilu wala be ñaato nata si ni kakacha wala kuola na lafte ñinin kala itela taro wo kafo kono wo pose dinkirami yeto londije itela loge anin santema ay muna kafo ye tar kiti jimalto ani ye futande montolto wala folo tetella bon la question kuma ta fanfan parce que ben permettre le de woni jenga dum domano kono mo yalo yakar fama communauté mun keta agence chargée du développement local. Développement local a été fan de c'est très vaste. Pratiquement né ajibé ay secteur belema. Ben ça fono parti lo moyalon ka citoyen ni collectivité cioci ñonna. Citoyen on banque di wala banque de ni collectivité ka cioci ñonna. Ndrebe woleji. Né ajibé bon une mission première wala mu ka banque de leji. Parce que faut très que mairie ni banque de soulé no ñombal ñame banque de no solo si frano mairie ma ñadi ani mairie be jimala tamit la banque de ñaato ila solo kan yo pratiquement tel be wo fanal yo janning be futalo do fombe kala agent de développement local atre programme dol bi ga mais la certification citoyenne wala mu ka banque la tañato ka pesa abela ren kunan la kan wala mu tilendi kamo tilen kamol dabulandi kamol kanyandi anin ka contrandi pratiquement dans la mission be ñu fulo le kono et je vois que même si kabri année atra abe man tembe no man tembe bare ku jamalu ju mun ali changer dal parce que niaji be mun keta
tariala karoti kay dol soto tariala karo mairie la décision le finti wolu soto tale parce que déjà équipe bi mu ala spécialement bo la kunna yo ni botaje ko population ni lafta wulu kaytol si atolle ka tariyandi pour ay soto non pas que tol ka tariala parce que état civil ate mu parti démembrement dolti mu ala be mairie to ni tolla do ko man fenke baake bari kayto mu supposons ulu kayto soto si sonano état civil ngol bul ñame ta atul kata wala voilà et kam les prérequis voilà et kam les prérequis wala manam ni be wulu kayto ñinina prérequis bi ko bi jele ñanta folo la damendo ni be certificat mariage ñinina ko bi jele ñanta folo la damendo ni be résidence ñinina ko bi jele ñanta folo la damendo ce sont les prérequis au prérequis wol jama ka bonon tolle ma fon wo pratiquement niaji wolle ka kayto si molma askeno yalam population malo ko ni be wulu kaydo ñini ne ñante carte faala carte d'identité sambalale bala carte d'identité aning la carnet de visite et autres ce sont des conditions mo yalan ko développement local ole a fenke ole a samana parce que ntel jama ni texto le kada ñanti voilà yo ni bari jefna ka citoyen soudendi aning mairie o feje projet jamal bi je mun yalan ko e katara mairie surtout banko mol talon banko mol le tam ba say buka kalam de hania kalam de balona e talona ka nyame par exemple ni la bourse de sécurité familiale ya jibe o be o fanal kono aning projet jamal kana je janni ba fala na bo secrétariat akana le bureau de développement local akara ka frawoldo ya wala ka janni population e wala ni wala population dandang kenyal kono en collaboration avec le secrétaire municipal pratiquement na do ko bijelto et je pense que depuis nara ni bité il y a beaucoup de choses muni alonko sa carte commune ya fanje économie en plus me continuer ne fanaka bayindi pour que la population se sente mieux. Mais au poste ni équipe le mot faut être daron. Bon pratiquement nous sommes maintenant mais ni secrétaire que doko ke bac plus ani le maire. Bon de le cas doko ke bac momo na la fanala ba pratiquement ni tere buka lanko fanaka wala mu carte fanaka wala mu carte. Voilà, il y a cette complémentarité entre nous. C'est-à-dire nganyong timandil dal dolal to tare. Nganyong timandil dolal to tare. Voilà, na do ko belare wol ñaam. Alhamdulillah. Mais poso ni politique wala kasimu wala non amanke poste politique amanke politique poste de parce que personnellement depuis à la jewato men mantani politique sur le jusqu'à présent l'union be mbulu amanke poste de yalan ko politique wala c'est un contrat mo yalan ko tu signé avec et cap contrat signé ani mairie yakalam da kono amanke politique selati politique selante andum mairie le kejo si mairie le kejo amanke politique selati. Okay. Mandala bal bulu sangi danta wala non yalam collectivité la tañate pour que contrat à durée indéterminée ka soto ji amang faire pratiquement je peux dire que ça n'existe pas contrat le budget mo yalam ko c'est CDD wala budget durée déterminée le budget ka contrat signé une année sangi killing na bande ya renouveler côté ke na bande ya renouveler côté ke fu jani baxol meilleur sama nje wala manda ba. Voilà, c'est nous moyo remplacer fana voyage que tu es compétent, tu peux travailler avec lui, il n'a de go keno. Si la fin go continuer avec ten. OK. Mais il ka politique ko kene. Non, mo ko politique. Mantaral. Bari ba ko to. Non. Follow. Politique ko mantal na ambition ko ko. Bar mo si mira no same sa keno. Bon, ça mo de jabi non parce que mon futur mais pour l'instant bada mon non amantra na ambition kono folo ko ke politique même si hani atara no bon nim politique wala bala ri ñon ko ñaaya ati momi nim politicien wala kata suto nin tili ino lebe do ko wala c'est ibukaki c'est est-ce que hamoto dunne la yaki bon adi inene yaki ne comment ouais hamo si dunnon na le bari hamo ba dunne na parce que na position ba damanta wala mo permettre que politique mais so côté ke politique voilà mo permettre nga politique ko yo hani atara mbake la uba kala atekela 5 kuti foni nga don ko wuran folo sinalo be kala mbete mo mundo do politique ko dal franchement o mantara o mantara la hakilo to dal mo safo dal politique ko dal e bibi may mantaro bismillah sayen be murula na min keta yiri sunya min be pakaw bitilo safo lo kasa mas be le bembi ka yirol kundu kasu nyan amanke janda ma phénoménoti nene ni kachata
yingi yitandi na ko yiro nyin min ka sunya ibijan inin ima ko ilaro salata yin ko indi mol masan dimalle mo sumol fonti dakatiti. Ben d'abord ni bulata yiro le problème ko je pense que abe jam fala demanding parce que faut nga commencer nan je pense ngamiral bina ning président CESE fo bina diam ko après bari faut ka commencer nan ko bol ta do wato depuis kabintu mala mena sakar mu communauté rurale fo na bi nga programme so de ga mais le plan d'aménagement forestier anata nyina kam ka wulo tankandi ke muna fangato ka nyandi jimale bo ke la population autochtone manam banku ding le bo ke non et ko nga wulo ni nga talantalan par parcelle il était prévu parcelle wil mo kaw ke plan d'aménagement et ko ni ko bari iba jara ko ben sur la ni na do la li bo fonal talal ina rana na tala ya ke parcelle wil taninat yol aménager aning politique mum be passé ta ko no fo alota asinna fo karalysis wala ya initier kula mo yalon ko ni banque de ya lolno na développement le babala na muna fawle babala yaaje yo o politique be keri njang abe structure ne kendeke abe lo kundi na fana ulo fanna mo yalon ko abe woto parce que ndem woto président blocol mundi o fanna to nak tinyar manteroto parce que woni be do no wulo kono kaytol ke dundije nga ke mbol jani yere d'avance jo eta wo blocol mi an ka alba kantere ngal wow wolu kayto ko wala ka fensi mo si non c'est-à-dire ndel ka plan d'aménagement le silo la tiñarte wodo parce que plan d'aménagement le parcelle kono tiñaro ka kewol tiñaro mun ka ke plan d'aménagement atol la maralo silo tiñar bu ka kewol ni mo la ta fen la ka silo le so o silo akata wala anay fin voilà bar mi an ko allo dula kilon allo kunku kilon min kali yole wolle ka tiña wolle mu tiñar laldi e ke tiñaro ke nyadile e ka bonon banque dolto e dunana banko kan e tiñaro kiji wala e bon téléphone la banko kan e don wulo ko ne tiñaro kiji wala e ken téléphone la banque diwunti mun yalo ke tiñar lal makoy yala be mu tiñar laldi voilà ko be abe laare wol nyam pour que coupable ka mol désigné mun yalo ko ka kat ñun la yake wo presque sa fono belam mo belam mo atiñar lati muna nan ko mobile ma tiñar lati parce que ni lunta wona ta sade da ke jale lunta wala na ta sade da ke jale volo da wala jel ndara fongana jenka aux forêts bon de passage qui était duki jay fon parce que la do ko be betare wulo kon ngaje ko ikamutaro ke o mutaro ka ken dol fon la banque de matériel c'est yalon ko banque de da be ko nyin kon ha bon ma banque de molu nen ma mo yo mutade par banque de la matériel mu daw ka kele ya kalam yo ndara fon fodo la do bi o matériel muto fon la mi o fon talata parce que a sorte mun yalo e ka fo do tungole ko altaja ma fon la o se fere vejite yalo ko no sorte mbem ko pablonde voilà o askeno de la askeno monte mo siteno la nomema ka fo karnin kare wolle ka me ngalo ne ko abekerin sate konne abekerin banko kanne ko ni o se fere naade yelo do ko ko landibul ital belole ko bi mu ñul taratene atolitate yaje bi ñul taratene atolitate ma yala wonni men kay rokundu wala fon joyara rokundu la wa wala fon joyara mun tado ko ñimbe larintene business ol bije dilol bije mu yalon ko abenna wulo kono kan mo bele ñentate dénoncer la wonak il faut que ay koymol ma anding plan d'aménagement mo ñonje fenna ma ñonje fenna nak yo ndal final pour plan d'aménagement ngale les questions bina kelolde pour plan d'aménagement ye ndal be muna keno la pour que o stopper no abako le ala mbulle parce que ndal muna na abako le ala mbul na e wulo damon karfantol ba o comme nga fe ñame ya quelqu'un mobilier le ga mais le responsable technique wala be maraling pratiquement wulo la kanto kenya la ni o fere be la ñonka ala kantaro akado ko ke fa ka finti atanyanda ya do menna ha yaye oton to la mobe wulo ko no mi ala wati abe tanin naka yo atefana sembo mum babul wala mu ka dénonciation ke manam ka bolé roke wala babul ni mol bi je ke bolé amanke o je foreti ate mo mutano la ate mo sanctionné no la ate mo alman no te jorantable
barna yirkundlaji ayo sifo o fore kilnole yirkundlabe la kare ni nada wassalam ni man na fa na tere do ko mon pouvoir sur ko mo sanctionner yaye par contre ni initiative populaire sotata manam sate mul la ta ñonkam banque diwul munti sate diwul munti pour que wo kele metal le ñaatol mais tarle ñaatol de la isa comprendre no ko dol damante a stopper no la nanata na plan d'aménagement ko mom nin équipement lo mu yalon ko sa stopper no ñame parce que momo be wulo ko no woto do ko la ngalon ne carbe de la carle carbe do ko la jan nay do ko ka ñan dañu na bon le nay do ko ka ñan dañu na verser la alors wol contrôler ko soné mbul ba momo yalon ke ma bod lo la e ka tere nga ma wulo kon le soit être armée wala man armée wol contrôle bo ko la yalon mbul fo mo le ji comprendre fon ni tinya ba keri amanke ko plan d'aménagement na da ka yiro tinya mun ka kembu janoke wol bu ka yiro tinya ke wol bu ka yiro tinya ke parce que mun nan koy bu ka yiro tinya ke mumbe wulo kono ga fa responsable technique wala ma la mission di wulo kono ka jibe nyinu ibe wudo ko kala nyaade le ka yiro kuntu nyaade le parce que kuntu nyaabe jele nyanda mun ka yiro te woto machine bu ka permettre ka yiro kuntu isi machine dum dije nyaade le iba kun le terrain la na bla banko ina ya kuntu machine ba sa ka machine bu la ne ka kuntu ka boy terrain pour a soron pour a soron no okay wala do ko bol nya te fana ibu ka yiro fana be kuntu wulo kono alin président c'est fo be diamula fana la ngalo abe murula na jeel ibu ka yiro fana be kuntu wulo kono sifa be jele ka mun kuntu te fana na parcelle mu parcelle tani lula be mbul ñina ne aji be ni nga do ko commencer parcelle numéro 1 ndemul la na je janni sañ tani lul ko parcelle tani lul bar ni wuloñi aliya tala saputan ani lul bar nale sapo mi aliyo al sonta mol ko do ko sango min ning do ko bantot muru to kenolo to fo tangi tanilo parce que ka tar la ni la dol be bant ni saputan ni lulu sawo san kilim fo tanilo alena yo say nim bota damendo woto fana plan d'aménagement kono politique be mu yalla si ma koy no ka yirol ñing kay remplacer parce que normalement pépinière rol ñanta sotla mu yalla ko be yirol remplacer la espèce mun kundu na le min kuntu na wala ñanta remplacer bari amanke ko bloco le ñanta yalla bloco mu ensemble mo le denda bloco c'est à dire dasila mening sur wal denda bloco kilin bien itole fana denda kes kilina parce que ngal le président mo na tala ñakane ko dul kesso do ñame na ka tala ñame voilà bari say wo bloco mu yaajete amanke ko kalilu wala tam amance ko président CDF wala tam ndol bureau mol wol mujje demande nan ndol mujje ko coordonné bar banko bel tam tout o bloco bel dentewal o pépinière nana tante bloco bel tam bon mais malheureusement nga mu comprendre ñaaje ko mo lamela fo bon fo information la dassa bon ne comprend pas comme nana rek car nin kala wala tam o yatina pépinière mang amang fengo sorbaki amang tuturo molman sawar baki ani ratolle ka kunta tolle ta voilà o ta tolle nyanta tu voilà hani yajibe e ka men ouverture de parfum manam ka kaliro ke wulo kono parcelo kono nin do ko kereje fo sama sita nyanda ta la jile nga kali e ka bandol bondije sila bal bondije mi alon capital fo 1 km a jam fo afa no bita fo 20 mètres population nyanta kala a sotta jawato min nan kake fo sanji fula fo saba ngakele te ake oke bloko ka CDF ka fembondi keso kon le kadi ake la do kulala soit ito laji be domoro tabije wala ya tala nyonte bari ika fendile ngakele fo sanji saba fo sanji nani serun ne ngaje kabrin amansoro président be murla nan jekane o fana amonat na amansoro parce que kabrin ibukata passer do ngadi la pour ça te kali yakalam ko do nyin ka bodam plan d'aménagement ko do sando sota initiative ta jo fana bodna président CC wol bala comme quoi ni silo ka tutu ka jola jani ba fala be pépinière rol sambalna ko ka jol nati nga tutu nan ka bring daslam fonni sakar na leto ni ko defulo band fula nga be tutu le fafuta wolu mo jama findila ba say mune na ka jotinya abe fankol ko plan d'aménagement ko mune na ratinya entretien abuka topoto asotata nga mol ñini mom mo solo nga ko do fana bondi pour kas di mo mo solo mom be farfar local hakilo ba ko mo woro la
wala sotota e bum farfarji yolo no to de baabe mal fobi yalon c'est un peu compliqué aux conditions civales que fango kiji ka do ko kiji c'est pas amantara comme population de Tomikan ou bien non c'est pas ça c'est juste que moi sensibiliser ka itandi ko plan d'aménagement ni manque Khalil Tati a manque Lassana Tati a manque Ablaye Dramé Tati c'est pour tout le bloc wala c'est pour toute la commune de Sakar commune mo bela tamati du coup mo bela nyanti impliqué la kono pour une si wulo tankandi no nyamendo o fannala si mona fanno akono nyamen si wulo nyandi no nyamen par contre wula tinya do mun kata son la fanati wo c'est un problème de tout le monde ndeta alo mobile tamo momo le alon ko isa dénoncer no momo le alon ko isa keleno sifa nyama rek anyanta kella parce que na avenir be wulo bal kany mo foté ni wulo man daraje plan d'aménagement de talaja du coup wulo bi yakko donna la fonna fara bunda nun ini machine ol kana bi katale sirine yama prim iro bot c'est parce que ni si le kana ka si ite katale sirine ya boy yama ko iro bot e kay iro boy kam moy de ñu sungaro ko misiring ngoro ma do le sukon nga yiro boy kam fa yiro fula nga mëna be kira ko ñu ko way ñu ko ma jaay be yiro boy wala kam c'est pas possible dem mo ko machine moy akonyo ko non machine bu ka taraji e ka sioleta e ka tiser ni tiserolta e ka fenke wala fay boy yaje te wol fanal killing ila nanya naaji be c'est un peu compliqué comme nga fa ñam complice be bulu banko kam fanna bel complice be bul fanna bel e ka fako jama ka surwa kunda to tumi ka fa na luntan li manke luntande ka wonto mala bel nati sita na banko kam sita dasana be ja e wulo kono e alcalo soto e kayto soto sont reconnus juridiquement administration yo lono to lay manke luntan ce sont des sénégalais comme nous tous du coup ning itel bele ñini ndiro la ma e ndol men tan sirin to mañana bulale nom ba bi ngaaje ko ngam korsi ngaaje la ko téléphonal bulate le silo kanne benga wulutunya et puis akana ke molle de muni alon ko wol ce sont les forces dumala wala santola wala ka wulatinya dénoncer ba ke santola wo molle be duma ka kanyindolu ma ko ce sont juste des indices mais moule de là je te dirai pas de nom ndax les cartes di bar indice solo et les gens vont comprendre c'est ça. e badingolu atol min kala moy Badouaya TV xani bi mba fayale ko ñimmin be ñaatil mola agent de développement la mu Sakar commune bara amanche woda matije akita moti fana tolle marta wulo fanna la Sakar commune wala yatina nakacha tententa fo wulo la fanna la katu na ya kacha folo kele nabe muruta wala kante Kalilu kabona Sakar wayna daslame kilometer lulu ani dongondi anyine je dimbaya be malalato a wuloñi adum nganyum moyle o kacha foloto e ko atol ka wulo tankana ta kamale adu ya sen kan tum sai o bon wula jimalati tarangi mala moti voilà je pense que na kanko kono ngafa jel ko juste wulo fanna mo bentol bul wala plan d'aménagement ok ntel normalement na parcelle ko do ko kete dame di bama ñene je maral ko la nim population ñen ka fla ñomale je kali je tankandi par contre feu de brousseau takate mu fennet mu halon hani o vraiment ko tutiya parce que mobe sa bonol mobe le sitaka bono kate tankandi abo koleal parce que wulo fandale ayel wulo fandale di ba ne abula di mbasi bulana gambila fa daja ayel a fandale ate tankando be abe fenkale si mun keno jere kamol sensibiliser kamol kacandi fan kay tandira ko taka muti ñaar fene parce que ni a bol rek ite ke dimbala malate rek mais ta muti ñaar ñaar de malo voilà sain bo kamol kacandi le fan mo si ñin conscience sur ko taka mañana bola parce que na bota rek ka xamle tapi herbacé akol tiña aka banko tiña aka banko kono fe on le tiña aka banko kono fe on le fa aka banko ti on le fa du coup ko le moyalon ko manke kuti me yala betata ning momo si mol conscientiser kacandi no fannala pour ka bula abe ke ko na fon parce que ka jeni wulo ñen mun dol sanolo ñen mun dol baati du coup même si oti ñaare ñanda borlaw mala ñon kacandi fan nkana ake ye asote que coût social mun chodiara ko danol mente je dirais que danol dam manke taka bolade défense taka bonolo parce que c'est sabla taka bonolo voilà te na bota rek ibu kalon exactement ki mala abo wala mala problème odi
ni mo motara be dimba malola hani nga bole sen sen tambe ne mbay dimba fala dende ite ko tere wala na te kelo bokol yalla bakel mu si keno je wala sanka mol kacandi fam nde mun kase redo sabo ne ngam bandi ngan singol waka nga tutu ngadi be yalla ta dimba wonde en kana fay nyamo kon dano mun kata de molo wulo kon ay fere be ketu aka mon taka mumbo ning asita man taka bonde wosa wala be su bo sot lati na taka bo nyabe ate kala silo lo fanu direct ba sen su bolla ma budla ko do tinyal di ku foka nyon kacandi le fam pour taka karabo mais ka o lun tan surwal min fo to nyale be duri yata nin tolo bari ni mer do ka jata ako inata banku kendi nyinol parce que man fo banko le be dame ar banko mbe kendi a jambandiri na tol nyin bari na sioni santema mer flabe yo ko wax fo iko su jama ka muta ani wo saretol aka ketol le la suwol sa nim mol yiri suwol ka yiro sunya sa min la joron ka muta fo mol sol bondino suwol ko no na dia mo fo la ngol fo la nan ko tout le monde est complice han men ke mo da complice le ngiti han mun fon ke mo o fon mo complice muna nan ko complice le miti parce que nte te suwo mu dala mobulu nte mo le suwo mu dala wulo kono si bien ga nyama nyaadaji maje ba sai samo fon ngombo suwo mu da samo moy na ko nyaawa fi manga wa fam sungolo wa o bi jela ike iso mu dana wulo kono yalla ngamu dana yesu nyaala samo moy na ko go nyiso wa fi ma ya wa fama ana ba murula wulo kono c'est aussi simple que ça mbay anecdote do satale yalla edi le mer le kacha kono ay foy ko moy so dana wulo kono mais asot dala moy ka fay so photo yakki nyana ngaji be lafta so wala ya ni mine émission ka ya fo nyele e ka foy ko voilà so photo ale yakki nyana c'est le maire qui le ka fay so nyum photo yakki yalla wam soutiol et pourtant so nyum wafital fasanda o mo la sam fama sam so wafital sa yalla dolma merima wafi o so frela wafi fo de murula fo bi fo yiro se ba momalo wala nan ko complicité ci ala ji abo ko yalla fo ka wakil fanfa to nyala sai le ko banku dingolo e ka fere ke e ka yi sungol mutawato do sa tol mi marta wulo nyina atol nene mo lo mutajeba non hanbi bon je pense pas que y ait de marche comprendre de mo mo wulo bela parce que wulo y a une partie mu yale ka fay la forêt aménagée une autre partie forêt non aménagée forêt mu aménagée del marta wala wo forêt kono ni ku kije ndel ngam mo so je bu yalo nga bidje wo bok ñing ti ñaar laal bu ka fota auto e ka fota je ba say ka fota je ñaade le c'est pas amanke plan d'aménagement lo kon toti ba say amunte la ñin tolo kono ne mo bulaje kay kantaro kija aka kajo tombo aka kajo farfari yalla wata makatara suñar la aka kaju sumulu fenke ba say ni modo ka bonanje amanke kaju katlate amanke akana kaju sumu boy yalla manet la silol abetene mun ka na parcelol kono e kana du wolte to le kenol boy ya samba ito buka ke kembuti de ndol keno mo e mo kili hana jarama me woto ya bo bar say to kana ka jolo boy putu ya kundu na da buka ke kembuti so mene kembo jani mun na le ka kota so dani mbo amoron to no le affaire sot bar nyir kundu la dol wol tol ni banko bere so ngolo mol amanke plan d'aménagement say ndel si mutaro keno nyaadi le ni banko mo le la be ngam mutaro ni mutorta ndol comme nga fa nyaabe momem be mbuluje mutar sembe man tala loi ma di ay momuda parce que amanke agent je foreti mo wañar symbole voilà wañar symbole wañar wo fana pour ay fan tankan no nyaabe na ay herena be dendalal de nga jibe ni be yir kundol la koy tam al telephone bondi kunke ay kilo la kar mo be yir kundol jet ala pouvoir do ndawol c'est nada la lote kundo ni akundu machine la fon la sab imaki won abarka baake merci beaucoup émission diata fan ngeta sewoti mani mirano kasianite telephone on diamu toldo o kana kasianite ka pujama ko endi banko molma ko mi be compoto e abarka baake isi sarodi molla ga bon defana content de fan nga anyini pour nga kacha ntartan nyini no pour nga kacha mam beno bi la ala al kirita diku ngal tento ngal jay fan ma be fono la bar bitu nga ay sele ka anyi yandi dron
que mol alerter que mol sensibiliser par rapport au mo yalon ko na wulo ba ko ani mo mun tala mission ti collectivité de Sakar mérito ngamira skeno be kacha do préparer le mo yalon ko si o mérite fana ko kacha no parce que voilà skeno le il y a des choses mo yalon ko population ma à comprendre du coup kaji tandala ko nous sommes entièrement disponibles al soltama wati on est là pour sensibiliser pour n'aller kacha ko ci nimol du coup mbal tentu la mbal jay la fanfan anala téléspectateur be be tentu ke be jay ka rendez-vous dit là pour une autre échange n'ale maintenir là inchallah ka fale ko nous sommes entièrement à votre disposition al soltama wati rek ndiya e Badouaya TV se mona fonoje seno mi ana paka aussi non c'est une antol bulu fierté long Badouaya TV mu fierté antol bulu pour vous dire que ala Lionel Mukanda je nga bele jube da ajet dembuka japede ni ngala ni ngana portable la ni nyati limo la nga jube ni mbibilla nga stopper na da nga parce que chaque jour ika leçon la taji chaque jour ika kuma dolo moye mo yalon ko c'est une nouveauté si nyaayele ni nol parce que émission de qualité de mal ko de malek el ka surtout al kana ken account ndesi même fono molé rek molé al télévision ñi nga aimé fam ka partager ñon tema fo cool be damante ci tamino wor la parce que pakaw mu bank ba ni mo killing mo ya bouton diki tek nga bo diki 5 millions jamasi wala Badouaya TV sur le symbole c'est pas compliqué voilà juste mais conseil mundi la rek comme que le domaine multimédia bi damu ko c'est plein de concurrence ala la ligne de miro mu rek ala ligne éditoriale mu rek al kana jaay dumal politicien dal ale ke de côté barka papa an politicien bel dental ani ali ni ga ali question posée dro ale to ni na de ko be kala poso ko na tourner da fa no télé ni mi yalo o mu sol la bari ngolti banda wala banda ngal sol la bari ngol to nyaata mo la fenke voilà ne taro nyaama ni o gëna dara wala potin ni wala ni o gëna ni aje nga foy parce que ni dunte ko rek sur wal ko kula abali bot ko neex ngay xol ni moy fo ñala voilà mété ko ne voilà ni moy fo ñala rek da mu jaar c'est ça voilà tina rek sinon bon nous sommes contents qu'à remercier rek qu'à faire les bons courage et puis vous montrer notre entière disposition al soldat Mouati on est là pour vous voilà merci beaucoup barka bake badingo la baraka ngina munno na échanté anin Kalilu Samate das lamen kolomo bi ngata das lame sate fawol kono na kachata banko Kenya la agent mati communauté to commune kono min marta développement la anate ke fana wulo fana la amarta la ba tentula mba jayila nyinketam na seo bati bi kana si das lame sate kono ngin bien sa hobbi nyina munna émission follow te das lame kono birin Badouaya la lo ninge bintema ate das lame sansan kolmo kono bila munna émission follow ti jeto ala yake ateleti ba tentula mba jayila bake na caméramano Imam Bari réalisateur yaay Fili Diop alman sol sabu nyimala fo silado ala baraka présentation général Ibrahima Badouaya Dramé ala baraka